banget bang. Ini yang KICAU mania sejati. Kita goes bang, hajar bang. Tidak perlu dengan kendaraan yang mewah untuk menjadi jagoan kita juara. Ojo kendor bang, semangat, goes terus. Your shimmer, your inner compass is taking you there. I'll be your beacon, illuminate while you're on your way. Girl, I've been there too. Don't be afraid tonight, Oh yeah. Just know you'll never be lonely. I know it's hard sometimes to see the light. Awal sampai tempat tujuan. When I keep on dreaming, we go light it up. Paling itu sih jalan juara dia. Udah tabrak aja mobil bang. Kacau gue terus. Awas. Bawa jagoannya, mau melatih jagoannya. Berjuang demi meraih prestasi ini. Kenapa dicopot bang kacamata nih? Iya ya. Wah, iya kira-kira ya. Siapa yang tahu ini? Yang mana dia ini? Saya ikutin. Mobil box lagi. Dia gedung ya bang.